passengers. Through train will be passing from platform number 2. कृपया ध्यान दें, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। অনুগ্রহ করে শুনবেন, 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। For the kind attention of the passengers, through train will be passing from platform number 2. कृपया ध्यान दें, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন।